નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિતલ ભગત. ભારતીય સેના દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ આતંકવાદીઓનો ઠાર કરાયો છે, જેને લઈને સુરત સિવિલના જમ્મુ કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશી વ્યાપી ગઈ છે. ભારતીય સેના દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ આતંકવાદીઓનો ઠાર કરાયો છે. સુરત સિવિલમાં જમ્મુ કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશી વ્યાપી જવા પામી છે. સેનાની કાર્યવાહી અંગે જમ્મુ કાશ્મીરના સ્ટુડન્ટે ધ્વજ લઈ ભારત માતાના નારા લગાવ્યા છે. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, वंदे मातरम। ओके सर, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या है खुशी की आप? जी, जैसे कुछ दिन पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, 26 इनोसेंट टूरिस्ट को मारा था, तो इस बात का गुस्सा था कहीं ना कहीं कि हमारे देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है, हमारी सेफ्टी पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि इंडियन आर्मी ने उसका रिटेलिएशन किया, जैसे 2019 में किया गया था, या जब भी कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इंडियन आर्मी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज भी वैसा ही हुआ। रात में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसके अंदर 9 टेररिस्ट बेसिस को बर्बाद किया गया। और इस बात के इंडियन आर्मी के हम बहुत थैंकफुल है, और हमें कहीं ना कहीं भरोसा था कि इंडिया और इंडियन आर्मी हमेशा हमारे साथ है और हमें हमेशा मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा नाम शिवाली है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे पहलगाम में अटैक हुआ है, तो वो चीज़ बहुत दुखद था हमारे लिए कि वहाँ पे अटैक हुआ। वो चीज़ वो डिज़र्व करते थे पाकिस्तान वाले कि उनको भी बैक मिले वो चीज़। तो जैसे ही 3 बजे तक तो वैसे मैं जगी हुई थी। जैसे मैंने न्यूज़ सुनी कि हमारे जो इंडिया है उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन कंप्लीट किया, तो वो चीज़ सुन के एक खुशी उस तरह से नहीं कि वो लोग के बंदे गए, ये चीज़ की जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, उनको बैकेट मिला। तो फ्रॉम पीएम मोदी उनका ये था कि तुम लोगों को ये चीज़ वापस मिलेगी। वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे अटैक आप लोगों ने किया तो आपको भी वो चीज़ वापस मिलेगी। તો ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ લઈ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા છે. સાથે સુરતની નવી સિવિલના નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મહિલાઓના સિંદૂરનો બદલો ભારત સરકારે સારો વળતો જવાબ આપ્યો છે, તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું છે. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. હું ભારતીય સેના અને ભારત સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સમગ્ર દેશ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યો છે. ઓપરેશન સિંદૂર ભારતીય સેનાએ સફળ બનાવ્યું છે. આતંકવાદીઓના 9 કેમ્પોનો ખતમો બોલાયો છે. અમે ભારતીય સેના પર વિશ્વાસ છે, ભારત સરકાર પર વિશ્વાસ છે. મુંહ તોડ જવાબ જરૂર આપ્યો છે, હજુ પણ આપશે. પાકિસ્તાન સામે આંખ ઊંચી, જે પાકિસ્તાનીઓ જે છે જે આંખ ઊંચી કરે છે ભારત સામે, એમની આંખ પણ કાઢી લેવામાં આવશે. એ પ્રકારનું ભારતીય સેનાએ જોરદાર જવાબ આપ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓ નર્સિંગ કોલેજ ખાતે અભ્યાસ કરે છે. જ્યારથી ખબર પડી છે ત્યારથી ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા છે. એકબીજાને અભિનંદન અમે આપીએ છીએ. સમગ્ર નર્સિંગ પરિવાર અહીં હાજર છે ત્યારે અમે દેશના સૈનિકોનો ઉત્સાહ વધારીએ છીએ, દેશના સૈનિકોને અભિનંદન આપીએ છીએ. ખાસ કરીને આદરણીય મોદી સાહેબે જે બોલ્યા હતા એનાથી વિશેષ કરી બતાવ્યું છે. મોદી સાહેબ પર સમગ્ર દેશને ગર્વ છે, સમગ્ર દેશને વિશ્વાસ છે. भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। यहाँ पे सूरत में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं तो इंडियन आर्मी को बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। ये जो मिशन सिंदूर है उसको सक्सेसफुल किया गया है, और ख़ासकर तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो टूरिस्ट अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट ने ये चीज़ में करा था पहलगाम में, ये जो अटैक हुआ था जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं अभी उधर जाने में भी डरते हैं कि फिर से कहीं ये अटैक ना हो जाए या कुछ भी। जो रात में बोला था कि 7 मई को जो है वो ड्रिल के लिए बोला गया था मोदी जी ने, लेकिन उससे पहले ही सीक्रेट मिशन जो है वो सक्सेसफुल करके 9 कैंप को जो है वो उड़ा दिया गया है पाकिस्तान वालों के। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हम इस चीज़ में धर्म बता के उनको मारेंगे। उन्होंने ये चीज़ बोली थी टेररिस्ट ने कि तुम जाके अपने मोदी को बोलो, और मोदी जी ने ये चीज़ करके ही दिखाई है। और इस चीज़ में मैं अपने आर्मी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। ब्यूरो पर नेशन प्लस न्यूज़ सूरत। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।